नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो यानी शादी के मुतल्लिक़ा यानी हमारा एक तो टॉपिक चल रहा है, एक मौजू चल रहा है। तो निकाह के बाद जब मियाँ बीवी की रुखसती होती है तो दूसरे दिन जो है वो वलीमा किया जाता है, जिसको दावत वलीमा के नाम से। तो दावत वलीमा जो है एक सुन्नत अमल है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी से ये चीज़ साबित है। अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी से ये चीज़ साबित है। तो वलीमा एक सुन्नत अमल है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन वलीमा ये है कि जिसमें गरीब आदमी को बुलाया जाए, गरीब अमीर दोनों उसमें शामिल हों, जिसमें सिर्फ उमरा लोग हों, अमीर लोग हों, मालदार लोग हों। तो ऐसे वलीमा करना तो ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमे के मौके पर यानी गरीबों को भी बुलाते थे और उमरा जो मालदार थे उनको भी बुलाते थे। फिर वलीमे के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक हम कोई चीज़ पकाकर अपने दोस्त अहबाब को खिला दें। यानी सहाबा किराम की ज़िंदगी के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि वलीमे के मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दूध पेश किया था और सारे अपने दोस्त अहबाब जो सहाबा किराम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनको दूध जो है यानी पिला दिया था। ये भी एक वलीमे की शक्ल है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े लंबे चौड़े खाने का बंदोबस्त किया जाए और होटलों का बंदोबस्त किया जाए और जो है शादी हाल बुक किए जाएं और उसके अंदर जो है फिर वलीमे के अंदर हमने देखा है हमारे मुआशरे के अंदर औरतों और मर्दों का आपस के अंदर इख्तलात होता है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, बिल्कुल गैर शरई बात है। जहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे हों तो इस पे जो है बिल्कुल हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर मना किया गया है। तो वलीमा जो है वो सादा हो, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यानी सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें सादगी के साथ की जाए, जिसमें ख़र्चा कम हो। अब वलीमे के अंदर एक और चीज़ जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है कि जैसे एक आदमी को दावत नामा हम देते हैं तो लंबे चौड़े हम यानी कार्ड लिखते हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च होता है, जो बिल्कुल यानी फजूल खर्ची के अंदर आता है। तो उसका तरीका ये है कि हम मैसेज कर दें आज के दौर के हिसाब से, या किसी के पास हो हम खुद चल के चले जाएं, या किसी बंदे को भेज दें कि यानी हमारी फ़लाने दिन दावत वलीमा है इतने बजे, तो आप लोग तशरीफ़ लेकर आएँ। ये ज़रूरी है। ये यानी कार्ड छपवाना, इतने लंबे चौड़े खर्चे करना, ये सारी चीज़ें फजूल खर्ची के अंदर आती हैं। और फिर वलीमे के अंदर हमने देखा है कि बाज़ हमें शादी हालों के अंदर खड़े होकर लोग खाना खाते हैं, जो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, गैर शरई बात है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान बैठ कर खाना खाता है। बेहतर हो कि हम ज़मीन के ऊपर बैठ कर दावत वलीमे का यानी एहतमाम करें। फिर इसके साथ एक और हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमा जैसे हम खा लेते हैं, नाम तो वलीमा का होता है, तो साथ ही हम जो है यानी एक आदमी कापी उठाकर जो है पैसे लिख रहा होता है। किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। तो वो जो लोग खाना खाकर पैसे देते हैं वो अक्सर लोग जो है इस नीयत से देते हैं
کہ ہم جو ہے جب ہماری شادی ہوں گی تو ہم بھی ان سے پیسے لیں گے۔ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ ولیمہ وہ آدمی کرے جس کی گنجائش ہو، اور گنجائش کے مطابق جو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، کوئی اس میں لین دین نہ ہو۔ ہاں کسی نے اگر کوئی تحفہ وغیرہ اس کو دے دیا ہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ پیسوں والی بات جو ہے بالکل غیر شرعی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور ہمارے آج کے دور کے اندر فقہائے کرام نے اس بات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی ولیمے پہ پیسے یعنی لیتا ہے، اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے اس کو 500 دیے تھے، یہ مجھے 1000 روپے دے یا 500 سے زیادہ دے، تو وہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو کتنی بڑا گناہ ہے کہ سود لینا۔ تو ہمیں جو ہے ولیمے کے نام اوپر جو ہے ہم بالکل غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ولیمہ سنت کے مطابق ہو، سادہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق ہو، اس میں اپنے دوست احباب کو بلا لیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی دوست کو ولیمے اوپر ہم نہیں بلاتے، یاد نہیں رہتا، تو دوسرا آدمی ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی ناراضگی کا یعنی سبب نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی یعنی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شادی اوپر نہیں بلایا۔ تو حضرت عبد الرحمن ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ تو وہ عرب کے اندر بعض جگہ یہ رواج تھا کہ وہ جس کا نکاح ہوتا یا جس کی رخصتی ہوتی تھی وہ ایک نشان لگاتے تھے لال قسم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، کیا آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس اوپر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دعوت کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت کے اندر نہیں بلایا۔ تو اللہ کے نبی اس پہ ناراض بھی نہیں ہوئے۔ تو یہاں اگر ایک آدمی کسی کو بلا لیتا ہے تو وہ بھی ایک سنت عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں بلاتا تو اس پہ ہم ناراض نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے تو ہم کیوں ناراض ہوں؟ تو یہ ولیمے کے متعلقہ چند باتیں ہیں۔ تو ہم اگر سنت کے مطابق ولیمہ ہم کریں گے تو ہماری زندگی یعنی برکت والی ہوگی۔ اگر ہم سنت سے ہٹ کر کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ نحوست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق جو ہے ولیمہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔